फायनली सांगपाक सोदता हांव गेले ते ग्रामसभेक नोव्हेंबराक काय डिसेंबराक ग्रामसभा जाल्ली हो इश्यू हांवें उठोवन धरलेलो ग्रामसभेक आनी सरपंचान आमकां एश्युरन्स दिल्लें की इनोवेटिवाचेर आपूण FIR रजिस्टर करता म्हणून आमी तेजी खंय खंय कितें करप्शन जालें तें दाखोवन दिल्लें आनी ताका FIR रजिस्टर करपाक लायलेलो पण आजून सुद्दां FIR तेजेर रजिस्टर जाता तो दिसना आनी फाल्यां सांकवाळे पंचायतीची आतां ग्रामसभा आसा आतां फाल्यां सरपंच कितें आन्सर दिता ती पळोवपाक रावता हांव दुसरें हे आतां तो पळय इतलो पळय हांगा येता पळय न्हू कचरो नाल्यार गार्बेज येता पळय न्हू नॉट ओन्ली दीस इज फ्रॉम द सांकवाळे विलेज ही जी गार्बेज येता ती एंटायर म्हाका दिसता इंडस्ट्रियल स्टेट सुद्दां आसतली आतां ही जुवारी इंडस्ट्रियल स्टेट सांगता तितूंतल्यान सुद्दां गार्बेज हाडटात आनी हो तेंचे कडल्यान पयशे कलेक्ट करता म्हणून आयकलां म्हाका विथ प्रूफ सांगता प्रूफ मेळ्ळेलो आसा म्हाका हो जो इनोवेटिवा वेस्ट स्टेट म्हणटा पळय न्हू तो इंडस्ट्रियल स्टेटींतल्यान गार्बेज हाडटा तेंचे कडल्यान हांवें पयशे कलेक्ट करता होच इनोवेटिवा वेस्ट हे जे जितले पळय हांगा बिल्डींग सोसायटी आसा बिल्डींग जाल्ले आसा तो जावं मागीर तो आकार हायट मागीर तुगेलो MUR ह्यो जितले पळय आतां सोसायटी जाल्या पळय न्हू इतल्या कडल्यान लाखान रुपया घेता विथ रसीद काडून हे म्हाका प्रूफ गावलेलो आसा आनी फाल्यां हो इश्यू आमगेल्या ग्रामसभेक विचारपाक आसतलो बाबा आजून सुद्दां हे इनोवेटिवाचेर आजून सुद्दां एक्शन कित्याक जायना हो जो पयसो तो घेता कलेक्शन करपाक तुमी पंचायतीन ताका खंय ऑथॉरिटी दिली ती दिसना आतां जेन्ना ताका जर फराती फसवणी जर सगळे कामाचे पयशे दिता जाल्यार हो इंडस्ट्रीची गार्बेज हांगा कशी पावता हे फ्लॅटाची जे जे मेगा प्रोजेक्ट आसा तेंची गार्बेज हांगा कशी पावता हे सगळे क्वेश्चन आन्सर सरपंचान दिवपा जाय फाल्यां आनी जे कन्सर्न कोण पंच मेंबर जे कोण हेतूंतल्यान सगळे पळय हँड इन ग्लावज आसा पळय न्हू हेणी दिवची पडटलें आन्सर कित्याक हो करोडांनी पयसो जो कलेक्शन जाल्लो आसा पळय न्हू हेंच्या टेन्युअराक हो सगळो पंचायत बँका एकाउंटाक येवपा लायले एकाउंटा पंचायतीचा हो आयज खंय येता तो दिसना वयल्यान पंचायतीन एका हे गार्बेज ट्रिटमेंटाक कोटी 5 कोटी मोडल्यात आनी प्लस जो पयलो ते कॉन्ट्रॅक्टर येयलो अंबुज दोवार म्हण नाल्यार तो सलीम बगवाले मागीर फैजल जावेद बल्लारी हेंकां जवळ जवळ 10-15 कोटीचे पयशे गेल्ले आसा आतां हे सगळे पयशे कोणाच्या बोल्सांत गेल्या लोकां कडल्यान पयशे कलेक्ट केल्यात आनी एका पंचायतीन इतले कोट्यांनी पयशे दिल्या पळय न्हू हो आयज आमगेलो ACB डिपार्टमेंटा कडेन इन्क्वायरी चलता पूण ACB डिपार्टमेंटाची इन्क्वायरी स्लो मोशन आसा हायकोर्टाक पिटिशन केल्लें आसा आतां हेजेर स्पेशली हे इनोवेटिवाचेर म्हाका दिसता हायकोर्टान वयचें पडटलें कित्याक हे सगळे जेन्ना हँड ग्लावज आसा जेन्ना हो टॅक्स पेयरांचो पयसो असो पळय गैरमार्गान काडटात आनी हितूंक जे ऑथॉरिटीचे जे पळय डायरेक्टर ऑफ पंचायतीचे जे कोण ऑफिशियल इनवॉल्व आसा तांकां हितूंक इन पर्सन पार्टी करची पडटली कित्याक हेंचो हँड इन ग्लावज आसले शिवाय अशें हो कारबार चलपाक शकना आयज सांकवाळे आमचे एंटायर हो प्लॅटो आसा पळय न्हू जुवारी प्लॅटो एंटायर गार्बेजीन भरलेलो आसा हे सोडून सांकवाळची जी फनाडी म्हणटा ती शेतां सगळी गार्बेजीन भरलेली आसा म्हणजे हांगा गार्बेजी नांवान वेल्थ म्हणटा पळय न्हू वेल्थ फ्रॉम द गार्बेज म्हणटा पळय न्हू बोलतो खाता आनी नाव वेल्थ फ्रॉम द गार्बेज म्हणून आमकां येता म्हणटा पळय न्हू आमकां एक पयसो येना पंचायती तिजोरी एकूय पयसो येना हो वेल्थ कोण खातो पळय न्हू ताका इमिजिएटली अरेस्ट जावपाची गरज आसा आनी फाल्यां आमचो होच डिमांड आसतलो हेजेर इमिजिएटली क्रिमिनल ऑफेन्स रजिस्टर करून हो इनोवेटिवाचेर तेजेर रजिस्टर जावपा जाय केस जी गेल ते ग्रामसभेक सांगलेली ती आजून सुद्दां सरपंचान करुना म्हाका दिसता सरपंचाक हितूंतलो वांटो मेळ्ळो आसतलो ताका लागून आजून सुद्दां सरपंच न्हिदोन आसा सरपंच तशी सेक्रेटरी जो कोण आसा तो न्हिदोन आसा कित्याक हेका वारंवार सांगून सुद्दां हेका मेंटेनन्सा नांवान आजून सुद्दां नियरली 5 लाख रुपया म्हयन्या वयतात मागीर तो सेग्रिगेशन म्हण आनी क्लिनींग म्हणून करून हे कांय करनासतना काम वयता हे खाली हांगा हाडून जम करता ते दिसता पडटा पूण हांगा तेजो प्रोसेस जाता तो दिसना आनी जो पळय हो तो वायट एलिफंट 3 PD आनी 2 PD आनी 10 केल्ली घातला पळय न्हू हितूंतल्यान सोर्स ऑफ कांय ना तेंचे कडेन जर तितूंतल्यान कितें जाता काम कितें जाता जाल्यार इन्फॉर्मेशन कांय ना मागीर हितूंतल्यान जेन्ना कांयच घडना जाल्यार ताका इतले लाखांनी कोट्यांनी पयशे कित्याक दिल्या हो सरकारान आन्सर दिवपाक जाय दोतोर प्रमोद सावंताक सांगता तूं जेन्ना 500 कोटी पळय म्हणटा न्हू आमचे कडेन 500 कोटी आमी तुका एंटायर गोंयची गार्बेज कशी क्लीन करपाक ती आमी दाखयतात प्रॅक्टिकली वर्क करपाक जाय तुमी AC बसोवन तें काम करपाक शकना प्रॅक्टिकली जो फिल्डार काम करता पळय न्हू ताका दियात हेच एग्जाम्पल पिटरान सांगता जो पयले कॉन्ट्रॅक्टर तेणें लॉस काम घातलेलें ताका काम दिना कित्याक हांकां तेजे कडल्यान ब्रायब मेळनाशिल्ली आनी ताका लागून सांकवाळे पंचायतीन ताका वर्क ऑर्डर दिली ना आनी तेजेर मागीर खंय तरी एलिगेशन घालून ताका ब्लॅक लिस्टान घालपाचें काम केलें आनी हेका इनोवेटिवाक कसलेच एक्सपिरियन्स आसतना हो खाली इंस्ट्रुमेंट सप्लायर मरे मटेरियल सप्लाय मनीस आयज पोल्युशन बोर्डान ताका कडल्यान लायसन दिला हे गार्बेज कलेक्शनाचे मागीर कितले प्रमाणात सेटिंग चल्लेलें आसा सरकार दरबारान ते हेजेर पडटा हेका कसलेच एक्सपिरियन्स आसतना आयज ताका सांकवाळ पंचायत MOU सायन करता तशें चिखले पंचायत MOU सायन करता आनी विदावट टेंडर
काय नासतना फॉर्मेलिटी कोडल प्रोसिजर काय फॉलो करनासतना डायरेक्ट ताका वर्क ऑर्डर दिता MOU सायन करता आनी कॉन्ट्रॅक्ट म्हणून दितात म्हणजे हो प्रोसेस खंय चल्ला म्हणजे सरकाराक विचारपाक जाता प्रोसेस तुमगेले मनशां तुमी कशे बरें लुटपा दिवपा जाता आनी जे कॉन्ट्रॅक्टर लिगल वे येतात तांकां तुमी निग्लेक्ट करतात मी काम कशें जातलें जेका एक्सपिरियन्स ना त्या मनशाक तुमी काम दिल्लें मरे सांकवाळचें तशें चिखलेचें जेका एक्सपिरियन्साचें खंयच सर्टिफिकेट ना तेणें बाबा आपण हें काम केलें म्हणून तो खाली इन्स्ट्रुमेंट सप्लायर म्हणून येयल्लो 3 वर्सां पयलीं इन्स्ट्रुमेंट सप्लाय करपाक गेलो मनशां आयज कॉन्ट्रॅक्टर जाता आनी गोंयभर ताका काम दिता गोंयभर जाल्यार लुटालूट चल्लेलें आसा हे 500 कोटी हितूंतल्यान हेजे अकाउंटाक कितले पयशे गेले हेजी इन्क्वायरी करपाक म्हाका दिसता कोर्टांतल्यान मागची पडटलें हेजे इन्क्वायरी करपाक हे सरकाराच्या जे वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांनी हेका कितले पयशे गेले आनी तेजो यूज कसो जाला तो हेजे वयल्यान कळटा तेन्ना आतां तरी सरकारान दोळे उक्त करचे दोतोर प्रमोद सावंतान उक्त करचे मोविन गुदिनोय उक्ती करचे कित्याक तुगेले जे पळय ऑफिशियल आहा पळय न्हू तुका मिसगायड करता आसतलें तूं जर हितून इनवॉल्व ना जाल्यार तुका मिसगायड करता आसतलें आनी तेका लागून आयज फायलींग जावन सांकवाळे पंचायतीची हे ट्रिटमेंट प्लांटाची गार्बेज पडलेले आसा सगळे 4 वटेन गार्बेज पडलेले त्या प्लांटाची त्या वटेनी पडलेले आसा आख्खो गांवभर गार्बेज वचता तेन्ना फाल्यां सरपंचान मातशें हेजेर आन्सर रेडी करून दवरचो आनी सेक्रेटरीने रेडी करून दवरचो ग्रामसभेक आन्सर दिवपाक आणि